तो देखो गाइज एवं आम उदला पेट्रोल पंप पेट्रोल पकाउे बारिपदा जावाई आमर शुभेन्दु मुह लुचेई दौरान लाज कर नुआ नुआ ना पप्पू भाई रही ये आमर पप्पू बाबू अरफ भंगा टेम्पो तेल पकड़े ना ढाल पकड़े स्टार्ट सल्ला मोबाइल खेलुँच मत जहाँ देव ता खाइबी भगा नेब नमस्कार आज बारिपदा देखिए आज बारिपदा केमती हो फाइनाली यूट्यूब चैनल ऑनर जी चलाऊ ड्राइवर आमको शिखा फाइनाली मामू गाड़ी से किसी कहना ब्लॉग कर माइक ब्लॉग देखिए सब्सक्राइब करदे देखो भाई मिसाइल माउसी कोड़ी आउ टिके खाली खाई सपन निद नहीं राती सारा पहुँचीगले ये हूँ चारियाठू छक म्यूजिक
ପୁରାଟା ଛକରେ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଦୋକାନ ଏଇଠି ବସିଛି। ଏଠି ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପପୁ ଭାଇ ବାହାରି ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ହଉଛି ଏ ହଉଛି ଭାଇ ଏଠି ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜୁସ୍ ଟିକେ ଦେବେ ବୋଧେ ଯେତେ ଆସ ବାହାର ମୋବାଇଲ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏଠି ଆସିକି ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଢାଡିଆରେ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ। ଏଠି ଭାଇ ମେସିନ୍ଟା ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ। ଭାଇ ମେସିନ୍ଟା ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଏଠି ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଚାଲିଛି ଖାଇବା କି ନାହିଁ ପିଇବା କି ନାହିଁ ପଳେଇବା। ये कहले तो दादा ये कहले ये भाई चाची भाई नाली अस्तिया पहुंच गले फुल ये आसी फुल काम चलती फाइनाली 3-4 वर्ष है काम किसी अधा काम चलती। देखु अस्तिया पुल बुढ़ाबड़ नदी जति गाड़ी चलाउं ये सुगंधु भाई बस ये पप्पू भाई गीत गाँव फाइनाली देखु ये माउसी देखते माउसी की देखी पारे माउसी देखी पारे माउसी से भाई की बुझे जाऊँगी आम चलती पुल कम जो बहुत बढ़िया ये कैंटीन टाइम ये देखते बहुत बड़ जिन समस्या फेवरेट जिनसा फाइनाली बारीपदा गुंडाई पहुंची गले देखी पारे बालेश्वर गुले सरी भूल बालेश्वर गुले पहुंची गले ये भाई ये अच्छी बालेश्वर गुले देखी पारे एवं आम गति कर आई लव बारीपदा को देखा पहुंची हो कि नहीं बोलुचे
ଖାଲି କରିଦେଲା ଯଦି ଆଉ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଚଟଣି ଗୋଟେ ନେବ ରୋଷେଇ କରିକି ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଟେଷ୍ଟର ଫେଷ୍ଟର ଦରକାର କୁହ ନହେଲେ ବାରିପଦା ଆସିତେ ନେଇଯିବି ରେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କିଛି ଦରକାର କି ହଉ ରଖ ହଉ ହଉ ଯାଅ ନଗେଇ ତ ଯାଅ ଫେର ଗରମରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ହଉ ହଉ ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ ସପଲ ଭାଇ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆଉ ଏ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ କରେଇ ଆଉ ହେଉଛି ଏଇ ଚଟୁ ଗୋଟେ ନେଲେ ଏଇ ଚଟୁଟା ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଆମର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ହେବ ଇଏରେ ପୁରାଟିଆ ଛକରେ କରିବା ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ଫିଷ୍ଟି ହେବ ଆମ ପଛରେ ଅଛି ଯେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ରାନ୍ଧି ପାରୁନି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ନାଇଁ ନା ଆଉ ସିଲଭର पूरा तलटा बड़ पूरा तलटा बड़ किसर हम कहले ये भाई दुकान आउ ये हूँ हिमांग बोली